Mercoledì 4 novembre, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. L'Emilia Romagna non è zona rossa, in giornata sapremo se siamo in fascia verde, ovvero quella con meno limitazioni in base alle nuove regole del nuovo DPCM. Nella nostra regione il rapporto tra nuovi positivi e contagi, che ieri si è fermato all'8%, la metà di quella nazionale, è uno dei dati che ci farebbe rimanere in zona verde. Inoltre c'è la sostanziale tenuta degli ospedali. L'unico neo è l'RT a 1,6, proprio per questo potremmo essere in fascia arancione. Di certo fino al 3 dicembre in tutta Italia il coprifuoco sarà dalle 22 alle 5 del mattino, ci sarà l'obbligo di mascherine anche alle elementari, didattica a distanza al 100% alle superiori, chiusi i centri commerciali nel fine settimana, trasporto pubblico con occupazione al 50% anche nei treni. Si fermano i musei, le mostre, le sale bingo, le crociere. Se fossimo inseriti in zona arancione, ma speriamo di no, bar, ristoranti e gelaterie e pasticcerie dovranno chiudere, salvi i parrucchieri e i centri estetici. Dovrebbe essere vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza o domicilio, salvo ragioni di lavoro, studio e salute. Il dispetto di oggi si occupa dell'area Cisa-Cerdisa, vediamo. I lavori per la realizzazione dell'ipermercato procedono anche se a rilento e presumiamo la struttura venga realizzata da qui ai prossimi 2 anni. Per quanto invece attiene al residenziale è possibile un cambio di tipologie abitative previste, ma questi interventi riguardano investitori privati. L'assessore all'urbanistica del comune di Sassuolo, Ugo Liberi, fa il punto sul comparto Cisa-Cerdisa, mega riqualificazione che coinvolge 386.000 metri quadrati ripartiti tra il territorio sassolese e quello fioranese, il cui iter procede per la missione dell'assessore stesso a singhiozzo. Le demolizioni sul territorio fioranese cominciarono nel 2015 e sono ultimate. Quelle dei capannoni sul territorio sassolese sono invece ancora al palo. E mentre sul tratto fioranese dal 2019 sono in corso i lavori di modifica alla viabilità accessoria al comparto, con la realizzazione della rotatoria tra via La Marmora e via Po, per vedere sorgere qualcosa sull'area, dice ancora Liberi, serviranno ancora un paio d'anni, complice anche il difficile periodo che stiamo vivendo. Anche quest'oggi chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano che supera i 2.596 miliardi di euro. Arrivederci. La Kaufmann Desert House, realizzata dall'architetto austriaco Richard Neutra a Palm Springs, riconosciuta tra le più importanti e iconiche dimore del XX secolo, fa oggi parte del portfolio Sotheby International Realty, che la propone sul mercato per 25 milioni di dollari. Incastonata nel deserto e circondata dall'abbraccio delle montagne, con 5 camere da letto e 6 bagni, Kaufmann House presenta una forma cruciforme che restituisce alla vista un forte senso di equilibrio, una scelta che insieme ai materiali utilizzati, vetro, acciaio e pietra, enfatizza la connessione con il paesaggio circostante. Con il progetto Vigentina 9, Lombardini 22 ha vinto il concorso annuale di Autodesk, la EC Excellence Award 2020, nella categoria Building Design per la progettazione di edifici sotto i 20 milioni di dollari. La giuria ha premiato il progetto di Lombardini 22 sottolineando la complessità di riqualificare un edificio esistente in un'area urbana densamente popolata come il centro di Milano. Il team è stato incaricato di mantenere intatta la struttura dell'edificio di corso Porta Vigentina 9, firmato nel 62 dall'architetto Enrico Bignoli e dall'ingegnere Franco Fasoli, e di pianificare la demolizione degli interni in sicurezza. La ristrutturazione dell'esistente aggiorna gli spazi interni e la facciata, fornendo un nuovo dinamismo all'edificio. L'architetto francese Jean Nouvel ha svelato il progetto per un hotel sotterraneo che sarà scavato in una collina di arenaria, il tutto nel deserto di Ulula, in Arabia Saudita. Vediamo. On est évidemment dans un des berceaux de l'humanité, donc on est dans le désert. Et le désert, c'est toujours le mystère, c'est toujours l'éternité. Ulula, c'est effectivement un musée à ciel ouvert. Ce qui m'a le plus frappé, au-delà des archéologies, c'est le travail du vent.
du vent sur ces rochers. Quand on se promène, on est sidéré. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu avec cette précision. Et pour moi, ces rochers et ces paysages-là sont des œuvres d'art, en fait, des œuvres d'art naturelles. Être amené à construire là, c'est une vraie responsabilité. Ce qui est particulier à Chiran, c'est que c'est un paysage vierge. Quand on grimpe un tout petit peu, on découvre qu'avec l'altimétrie, on a des coupes dans le ciel et dans les horizons qui sont très très différentes. Donc mon projet, en fait, il part de là. J'ai comme philosophie toujours de travailler avec ce qui est là. Quand on est contextualiste, ce qui est mon cas, c'est la base. Cette richesse de tout ce qui est là, c'est effectivement ces masses rocheuses, c'est cette inertie, c'est l'eau en dessous. Construire là, c'est approfondir le site, en fait. C'est lui donner une qualité de plus. C'est orienter un regard. Et c'est se servir de tout ce qui est là. Se servir de toutes les qualités qui sont là. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est à revisiter dans une modernité qui est habiter le roc. Ma première tentation a été de me servir de ces motifs créés ici par le vent et d'aller chercher, d'aller approfondir certains reliefs et de créer à partir de là des pleins et des vides et de créer des sortes de moucharabia aussi qui sont l'impression du souvenir de toutes ces formes. Et il va falloir amener de la lumière dedans parce qu'on veut des raies de soleil, on veut savoir où on est, on veut voir une perspective intérieure, on veut voir un cadrage quelque part, d'aller chercher les bons horizons, d'aller regarder de plus près le rocher qui est en face. C'était important aussi de créer, depuis le ciel, une pénétration très forte. Là, j'ai créé une sphère, en fait, qui est creusée, et à partir de laquelle s'ouvrent des perspectives sur des halls, sur des chambres, mais qui crée aussi une sorte de grand patio intérieur. Mais ça, c'est vu du ciel, donc c'est quelque chose qu'on découvre là comme une grande surprise. On va chercher la lumière, toujours. C'est le principe du puits, c'est un puits de lumière, mais enfin c'est la même chose. Et puis on a la conscience d'une échelle tout à fait différente. Parce qu'on sait qu'on est au milieu et on sait que 80 mètres en haut, il y a le ciel, on le voit. Je crois qu'il y a des conditions là qui sont celles d'une invention qui peut être un mode de vie. Notre but, c'est de garder toutes les qualités de l'inertie. C'est-à-dire d'user le moins possible d'énergie qui n'est pas indispensable, qui est même nuisible, simplement de ventiler de la façon la plus naturelle quand on peut. Donc c'est à partir de là qu'on travaille, c'est à partir de ces possibles-là, mais qui inventent automatiquement quelque chose. Donc là, dans ce resort, on va être effectivement dans des conditions uniques. L'émotion, c'est la base de l'architecture et c'est la base de l'art. Donc il est évident que sur ces rochers-là et dans ces rochers-là, il y a quelque chose d'émotionnel. Il faut que quand on arrive sur le roc, sous la peau du roc, on découvre effectivement ces motifs en face et qu'on voit cette lumière sur le rocher en face. Bon, c'est toutes ces émotions-là qui sont effectivement un vocabulaire qui n'est pas utilisé souvent. Je pense que chaque architecture a effectivement une raison profonde. Mais là, donc, on est dans une dimension très, très métaphysique, très poétique, à une échelle géographique, et dans une conscience d'un paysage ou d'un monde que l'on veut approfondir, que l'on veut rendre encore plus sensible, je dirais. Donc ça, on n'a pas souvent ces conditions-là. C'est sûr que ça crée quelque chose de totalement unique. Je pense que toute construction qui va venir là sans correspondance directe avec le relief ou avec la matière viendra troubler quelque chose. Donc ici, il s'agit de troubler, mais d'une autre façon. De troubler par l'émotion. De troubler à partir d'un matériel poétique, philosophique, sensible, qui est déjà là,
et qui doit être plus accessible, peut-être après des interventions comme celle-là. De consommer dans la roche comme ça, de consommer dans ces épaisseurs-là, de consommer dans la géographie, de consommer dans un enfouissement. On est évidemment là, a priori pour l'éternité. Love Tiles ci presenta la collezione Stark. Noi presentiamo una collezione tipologia pietra. È un prodotto che abbiamo cercato di sviluppare in una maniera che diventa una pietra molto minimal, molto elegante, che stia bene per i diverse tipologie di utilizzo, diciamo, che sia anche facile di abbinare con i differenti stili. E questa l'abbiamo sviluppata in 3 colori, aggiungendo anche alla superficie liscia qualche struttura in modo da dargli un po' più di vita e movimento. Crediamo che con questa serie diamo una bella soluzione al mercato. Keramet è una realtà commerciale fondata nel 2012 che propone alle aziende ceramiche una soluzione innovativa che è la direzione commerciale in outsourcing. Keramet propone un sistema espositivo magnetico modulare, praticamente è un sistema molto semplice basato su 2 elementi, un pannello rivestito di un film magnetico e una formella metallica che viene applicata dietro alle piastrelle in modo che poi possano essere posate senza colla. Questo permette un sistema espositivo molto flessibile, molto dinamico e anche molto pulito, sia nel modo di installazione che nella disinstallazione. Non c'è bisogno di rompere nessuna piastrella, si presta sicuramente per i sistemi classici tipo box espositivi o pannelli sinottici, ma offre anche opportunità più creative e ultimamente anche un'azienda molto importante del settore ha rivestito tutto il suo Creative Center con questo sistema. Il sistema Temporary Box permette di sostenere magneticamente fino a 3 cm di spessore, che è il formato più importante oggi presente in ceramica. Allo stesso tempo è possibile cambiare non solo la piastrella ma anche il film pubblicitario per quanto riguarda la realizzazione di sinottici.